Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. En el último capítulo, recapitulando, básicamente, estuvimos haciendo las misiones para los disque muchachos, los pastilleros, como le dicen en el juego. Llegamos a una buena instancia, pudimos hablar con el cabeza huevo. Cerramos muchos capítulos acá. Solo nos queda un pelín más de misiones para completar todo este tramo. Así que vamos directo para allá. Bien, lo dejé acá. Primero que nada voy a salir porque me molesta bastante la música. Ustedes lo escuchan más bajo, pero está bastante fuerte. Ay. Ahora le voy a subir el volumen. Perfecto. Tareas que nos quedaban. Primero vamos a ir por esta cinta que ya sabemos dónde está. Colgada en la estatua del pueblo. Y de ahí vamos a ir directamente al Whirling para hablar con Morell sobre el Fásmido. ¿Sí? Dije que iba a estar chequeando lo del arma del crimen. No, perdón, este no. El de las dos firmas, perdón. Nadie dice nada, no sé si es por temas de spoiler o demás. Volví a lo mismo de antes. No me da ninguna opción. A la mayoría yo lo vi. Dicen que primero hay que hablar con uno, con el otro. Acá no me quedan puntos. Me quedan puntos, perfecto. La gran mayoría hizo el check de habilidad con Isobel. ¿Sí? Recordemos, es la señora que está lavando acá. Y lo pasaron. Segundo, vi que vinieron... no sé si tuvieron un diálogo. Sí, tuvieron un diálogo. Desbloquearon la casa. Falsificaron las firmas directamente. Porque acá apretás. Y debería haber una opción más, la cual no me sale. Probablemente porque me puse a investigarlo a fondo. Y ya nuestro personaje no quiere hacerlo. Esto no lo voy a tocar. Luego de eso, sinceramente, nada. Había leído que hay una tercera opción que es con el grupo este. Supuestamente, no creo, supongo que será este que se quedó dormido. Probablemente al otro día, o sea, el día de mañana podamos hacerlo. Cuando esté despierto el muchacho. Así que no vamos a seguir perdiendo tiempo ahí. Vamos a ir... Ah, claro, por allá. Vamos a ir directamente a lo que sí podemos hacer, mejor dicho. Que es ir a buscar esa cinta. Las trampas ya están todas. No hace falta que revisemos nada. Creo que todavía hay que pagar en el Whirling para dormir esta noche. Tiempo tenemos de sobra. Vamos a ir a investigar la estatua, si mal recuerdo que está... Me la pasé de largo, ¿verdad? Acá. Debería de haber algo por acá, si no entendí mal. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled. Something with great kinetic energy seems to have impacted the crew. Someone shot him in the heart. Si no es acá, por lo que recuerdo, era en un árbol, ¿no? Puede que sea este, no. Puede que sea este. Esto es nuevo. Hay abajo hay algo. Sí, pero ¿cómo llego ahí? Ok, acá no hay nada. Raro. Tenía entendido que iba a ser fácil.
Del conducto emana el olor rancio de un almacén de patatas en primavera. Muy raro, muy sospechoso. Quizás acá abajo haya algo. Claramente no. Regresa al canal y busca alguna cinta que sirva como melodía. No, entonces debe... Había entendido que había algo en un árbol, pero claramente acá no es. Tiene que ser por acá entonces. Cerca del puente. Siren dudo que lo tenga. Está. Este árbol. The hawthorn tree on Rue de Songes Lane. Bronze-colored ribbons of magnetic tape are caught in its branches, fluttering in the breeze. Just like promised, you've stood here for what seems like eons, guzzling the sickly fumes of lorries and carriages. A ver, está toda enredada ahí. Arbolito bueno. Patting the tree reveals a small sticker which has almost been worn to oblivion. It reads, RCM Emergencies Desk, number 8102. Underneath a slogan, mankind, be vigilant. You tree-hugging pansy. The bronze ribbon twists around and within the branches in an intricately natural pattern. But there's something. ¿Qué es lo que veo? There's a twisted logic in this mess. You see the ends of the ribbon, the way it flows, how it twists and turns. It's all starting to make sense. No voy a It'll be patear el árbol. easier to remove now. 83% tiene que ser suficiente. With slow Perfecto. and deliberate motions, pulling, bending, and unraveling, you manage to extricate the magnetic tape from the branches. It curls up into a mess inside your pocket. If only you could find a way to respool it, so that you could hear what's on the tape. Maybe Roy from the pawn shop can help you with this. Sí. Yo pensaba directamente abrir esto, pero... Objetos. Cinta enmarañada. Claramente no me deja interactuar. Vamos primero al Whirling. Y después a la vuelta vamos con Roy. Vacío que se ve todo. Entiendo que no pueden tener 800 personajes en el mismo lugar, pero... ¿Y este hombre? Boy, am I ever so grateful to you, officer. But I'm not the only one who wants to thank you. Bien, posiblemente terminemos... Vamos a hablar primero con Lenna, después con Morell. Probablemente después nos dejen hablar con Gary. Me encantaría poder hablar con él. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Solo hago mi trabajo, señora. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mezcla in origin. The pin is an antique, quite special. Una corbata, ya estaba esperando que nos den algo nuevo. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Me encantaría aprender más sobre Of criptidos. course, dear. Is there a particular cryptid that you're interested in learning about? ¿Y este pájaro es un criptido? No. It's the cryptid. Oh, ¿qué es este pájaro? The eight-eyed teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real.
A mutation, they said. Until... Mutation? All of evolution is a mutation. En realidad no tiene... sí, en realidad tiene razón. Todo el proceso de evolución es parte de mutaciones. Nosotros, bueno, en realidad no se sabe de dónde carajo venimos, pero si venimos del mono, como se dice, esa parte simia nuestra fue mutando hasta lo que somos hoy en día. Until it was cited by renowned Gotvaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. Morell tiene una cara de This deprimido. renown seems a bit dubious. Your own catalogue comes up completely empty. But, of course, you are not all-knowing. Bueno, que nos cuente del avistamiento, a It ver. happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmara. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. ¿Qué ocurrió? Alone in the blasted desert heat, the doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in over 1,000 years, since the fall of Pericarnassus. Ok, claramente el calor del desierto le quemó la cabeza al tipo y He creyó was ver eso. lost, without any navigation equipment and desperately low on water. After a day or two, he noticed a bird high in the noon sky. A great black bird, it seemed gargantuan. Every now and then, the bird would dive down to feed on an animal carcass somewhere on the horizon. But by the time Uwe got there, the Teratorn had taken off already, and the carcass was picked clean. This happened many times. Ujú. Eat the bird. Uva. It's the only way to survive. No entiendo, se propuso cazarlo. Yes, a bird that big has a lot of blood in it, and he was dying of thirst. For many days, Dr. Plattenkalk followed the Teratorn until they reached a great canyon wall where the bird finally landed to rest. O sea, literal, va a cazar un pájaro para tomarle la sangre. El tipo más... Perdón, el tipo menos higiénico que escuché en mi vida. O sea, no sabes qué tipo de enfermedades tiene, de qué está hecha la sangre, nada, pero vos te la querés tomar. Professor climbed up there with a rock in his hand. He found the bird sleeping with his head tucked under its wing, a great black pile of feathers on the perch. So he approached, slowly squeezing the rock in his fist. Olvidé agregar, obviamente si estás desesperado por agua, te vas a tomar lo que sea. Then the Teratorn suddenly looked at him. He could see it had 8 eyes, 4 on either side of its skull, like a spider. And the man couldn't move. He was paralyzed, frozen into place with the rock in his hand. Whatever he did, he could not get closer to the bird. ¿Por qué? The bird was controlling his mind. It kept him from approaching. He could step back, but every time he stepped forward, paralysis. Uwe spent 3 days trying until the bird flew away. Sí, postas. Si estuvo 3 días, ¿cómo sobrevivió? The 8-eyed Teratorn was indifferent to him, as long as he didn't get closer than 2 steps. It even let him feed on some carcasses up there, and the 2 unfertilized eggs it left behind. ¿Un pájaro de 8 ojos con poderes mentales? La hostia. Absolutely, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Wamrau is vast, mysterious, and holds many secrets. Modern radar telemetry shows great promise. We will confirm this one by the end of the decade, latest. Entonces fue él. Básicamente la pregunta sería: ¿fue él el último que lo vio? Sadly, yes, but there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Ilmara. And then there's the striking resemblance to the Pericarnassian imperial eagle.
an ancient heraldic symbol that is hard to pass off as coincidence. The imperial eagle, too, had 8 eyes. Not really. It's just stylization. The way they drew eyes. It's not a zoological drawing. Very, very hard. This one's very famous. Everyone knows it. People will be looking at that tie on you and thinking, that man is into cryptids. So, what else do you want to know? Claramente nada más. ¿Hay algún invisible? Se bugueó. ¿Y qué es? The Call de Mama d'Aqua, or Thin Whisper of Sound. And that's precisely what it seems to be. Self-replicating sound waves, invisible and intangible. It's very afraid of us, which makes it incredibly difficult to track. Ojo, esto suena mucho a lo que estuvimos viendo en la iglesia. Call the Mama Dakwa can also be translated as a whisper light and low. Ok, ¿qué pruebas existen de que este animal sea un sonido? Plenty. It's the evidence that led to its discovery. In the 20s, a group of Areopagite ornithologists, that is, scientists who study birds, were trying out a new recording technology for capturing sounds outside the range of human hearing. Esto parece que se va a alargar esta misión si le decimos que encontramos algo When así. playing back recordings they had made in the foothills of the Ea mountain range, they noticed certain anomalies, patterns that seemed random at first, but on closer examination were consistent with the waveforms of songbirds. Asentir ansiosamente. The scientists soon discovered they could track and even predict what appeared to be feeding, mating, and migration patterns based on sound waves in a strictly delimited range of ultrasonic frequencies, even higher than those of the highest pitched bat calls. Esto tiene que ser claramente lo que encontramos en la She iglesia. transforms, when speaking about these strange animals, into a confident woman. They realized that they had discovered a new species and called it the Call de Mama d'Aqua, after the Paracanasian name for the voice of God, which is said to be very silent. Continúe. They grew quite obsessed with these little birds. Even though they couldn't see them, they could distinguish among individual birds and even began to name some of them. ¿Nombrarlos? Sequester, Time, Joscan. Those are but some of the Mama d'Aqua they followed individually. Susurro tenue y apagado. Yes, that's another translation. They're both quite lovely, aren't they? Although the low part is a little ironic. The Call de Mama d'Aqua makes, or rather is, such a high-pitched sound that other animals, including humans, can't hear it. It could be everywhere gustaría all of the mucho. time, and we wouldn't know. Perdón que no los deje escuchar, pero me gustaría mucho que me salga algo para tirar el indicio y que estos se muevan para allá. Many scientists have asked the same question. Some have claimed that it isn't itself a sound, but a tiny corpuscle that emits sound waves. But there's no evidence to support this theory. Había preguntado, perdón que no lo leí, pero ¿cómo puede un animal ser un sonido? ¿Podría estar aquí ahora mismo? It could be. As I said, it could be everywhere. And we wouldn't know any better. It could be ringing all the days of our lives and nights. Maybe it's predatory. ¿Y si es un depredador? It's not. Don't worry. If it were predatory, we would have found it by the damage it inflicts. Tiene sentido. I wouldn't be so sure. What if the damage is also invisible? ¿Por qué le damos tanto cabuelo al Mama d'Aqua? That is a sad story.
a group of university students assisting with the field work in their enthusiasm for the project, and no doubt because they were preoccupied with impressing their professors, nearly drove it to extinction. ¿Cómo vas a extinguir algo que no ves? ¿Extinción? They tried to communicate with it and had no other means but sound. So they started sending out sound waves at frequencies they thought might match the Mamadakwas. And what happens when a sound wave meets another sound wave of the same frequency, dear? This lady really should be a teacher. She's really good at the explaining things thing. Psst. They cancel each other out. Se anulan entre sí. Exactly. And these tests were performed so recklessly that when they happened upon the right frequency, well, they wiped out most of the population. Pero, ay, Dios. Pero no podés saber si mataron o no a algo porque el sonido se anuló. Pero se supone que son invisibles. ¿Cómo sabes? Great regret washes over her. After that, the corpuscle appears to have migrated elsewhere. There have been recordings of anomalies similar to those spotted in AI, but they've been few and far between. It's impossible to confirm the presence of any stable Mamadakwa population anywhere. Ah. Interesante. ¿Y qué hay de...? What about what? No lo quiero alargar mucho. No, estas dos no le vamos a preguntar. Vamos a preguntar el más The peligroso. gnome of Jeroma. No suena muy preocupante. Oh, it is. None of his victims survived. Grieving relatives never even found their bodies because the gnome's venom dissolved organic tissue. Nota como... A ver. Claramente es un juego y estuvimos encontrando cosas bastante interesantes, ¿sí? Pero se lo inventan todo. O sea, ¿cómo sabes que la gente murió y se disolvió si no hay nada que analizar? ¿Cómo es el crítico? It was reportedly a small creature with webbed fingers and a protruding forehead and a gangly little thing. Quite scary to look at. Dos palmeados y frente sobresaliente. A couple of campers found it when it was already dying. They heard an odd wailing in the woods and followed the sound. They were scared and wrapped it in tarpaulin to suffocate it. It still took the gnome of Jeroma an entire day to die. ¿Existe alguna fotografía? Alas, no. And the first scientist who got his hands on the creature's corpse put it in a jar of formaldehyde, thinking that would detoxify the gnome's venom. Instead, all the venom leaked out of the creature's teeth and into the surrounding liquid, dissolving the creature itself. A poetic end, perhaps, but a real loss for science. Alas, always alas, and then it was gone. Sí. Isn't that overly convenient? No la vamos a discutir. Es una explicación perfectamente válida, vale ya de tanto escepticismo. Sure, a perfectly good explanation. It dissolved in its own venom. Go on then. Ask about more gnomes or whatever. Muy educativo, pero me temo que tenemos otros asuntos de los que hablar. Of course, dear. No, eso es todo. ¿Qué me diste? A ver. Esto iría en el cuello, umbral de dolor. Vamos a sacarlo y nos vamos a poner mundo interior y voluntad. ¿Por qué? Porque este me da 1 y este me da 2. Lástima que no tengo nada. Bueno, sí tenía. Pudiera subir un maldito punto acá. Pero bueno, vamos a hablar con Morell. Vamos directamente al rollo. As enthusiastically as my wife has, but I am grateful for your assistance, officer. He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. ¿No ha notado nada raro en su amigo Gary? No. No, of course not. Why? ¿Seguro? Well,
He's been a little unenthusiastic about the trip, more so than usual. But that's understandable. He just wants to get home and warm up. He doesn't want to say it, but this is unusual. Gary's been to the jungle with him, to places way more challenging than the coast. Why so eager to go home? Porque se choreó algo. He revisado todas las trampas. Good. Okay. And? Una de ellas estaba vacía. Completely empty? No había nada en la trampa, ni langosta ni fásmido. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... La trampa vacía era la que estaba junto a su campamento. ¿Cree que significa algo? I definitely left that one stocked. Right from the campsite? Just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. She's engaging in a well-known self-deception called motivated reasoning. You should correct No lo voy a them. corregir. Que sigan en su sueño. You're dealing with a subject near and dear to their hearts. It might behoove you to tread lightly. Sí, sí, su gestión tiene toda la razón. Yes, the Phantasmadea picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps, make them more secure. Más grandes, diría yo. Another trip to the reeds. Sí, eso es exactamente lo que es. Qué hábil cazador que resulta ser nuestro fásmido. Of course, be sarcastic. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture, mine stands, okay? Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is Ya terminé yours. estas misiones. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened? Sí, eso es verdad. Es como Some que kind ya... of foul play might be afoot. Theft. Sí. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. Puede ser. You should ask the red-headed boy, Kuno. Creo que un pequeño gamberro llamado Kuno ha robado las langostas. A little hooligan. But what would a child want with bags? Porque está cagado de hambre. Oh, my dear Morell, you've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Hablaré con ese pequeño monstruito y veré si le saco algo. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so Y Kuno me va a close. decir que no. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. This is a slippery one. He may respect the law, but mostly wants to pass under the radar. You won't get a chance to talk after you walk out of here. Ahora vamos a hablar con él, He hasn't been seriamente. particularly forthcoming before. He may well still be hiding something. After Sí, he sí, sí, va a Really, ser muy tarde. Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. No lo I sabes. know the little mutants around Pero- here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morell, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Geary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna follow this through. Gary, te toca. Kuno, la verdadera razón de que la trampa estuviera vacía. Los críos de la zona claramente tenemos que ir a hablar con los niños.
Pero primero, Always a vos, pleasure to pequeña see an rata. officer of the law. Compostura. Compostura. Vamos a ponerle un nivel. Estamos muy cerca de otro, así que... Always a pleasure to see an officer of the law. Apartamento con armadura. Morell no te agarre raro. Más te vale que salgas, por favor. Okay, he keeps shifting Fracaso, no te puedo uncomfortably, creer. but you can't make head or tail of this sound. And honestly, it's rude to stare. Bueno, So stop. se nos fue nuestra última oportunidad. Estaría bueno poder ver cuando se mueven los tipos. Was ¿Está? that? Could it be? The Coldamama Dakwa? No, it's probably just your imagination ringing in your ear. Cuando pasan estas cosas es cuando me salen estas cosas. Así que creo que lo voy a hacer. ¿Lo hay? ¿Hay algún sonido? There seems to be an extremely high-pitched ring. Ultrasonic. Lena said it was very high-pitched, right? It's Lena also Aye. said that it couldn't be heard by any other animal, including humans. What you're hearing must just be a regular bird. Puede ser. Honestly, your ear isn't hearing a whole lot. The distant hum of the industrial harbor, the traffic. But, admittedly, there is a high-pitched noise somewhere there too. But then, isn't there always? Siempre hay que hacer estas cosas primero porque lo más probable es que cuando movamos la cabeza nos pegue una tirada. Escuchamos There it is atentamente. again. You're about to rediscover a long-lost species. Yeah, but how are you going to catch it? ¿Seguir escuchando? It must be very close. Maybe, just maybe, it will come toward you. Keep still. It might perch on your shoulder. Nuestros sentidos se están burlando de What nosotros. are you doing? You're a police officer, not a pansy ornithologist. The only birds you should be looking for are healthy women of childbearing age. Muy macho lo tuyo, ¿eh? Moverte muy despacio con la esperanza de que el pájaro se te pose en el hombro. Oh no. The sound. It's moving away. Somewhere over there. Go after it. No. Too late. It's gone. There is no ringing anymore. Just the sound of the streets. No, vuelve, por favor. Keep your ears peeled, then. ¿Viste? If the species really has migrated to Martinez, you're sure to hear it again. A ver qué nos da. Coldo Mamadaku. 7 horas. 7 malditas horas. El tema es que no nos da ventajas ahora. Quizás nos dé algo copado. Si me sobran puntos, quizás después lo haga. Vamos a hablar con Kuno y después volvemos. A ver si Gary está todavía, lo cual dudo. ¿Qué hace Kuno? Fuck does Kuno care? O sea, ni siquiera empezamos a hablar y ya decís que te importa. No sabrás nada sobre unas langostas desaparecidas, ¿verdad? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. So he knows locusts are bugs. Oh my god, I told you that shit is lame! Shut up, see. Now they're gonna take you to lame prison! She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Momento, aquí no hay nadie patético. Dime qué ha pasado. Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. What? Andre, artesana. Ah, esos de los juegos ahora. Para, estás jodiendo. Sommelier, René, mapa en el tablón, puerta, Acele. Joyce. There's definitely something going on here.
Remember his pig's head shack? You should check it out. ¿Qué decía lo de no sé qué narcóticos Kuno ilegales? gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. That's where Kuno gets his lightning on. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's got to throw his dirty popo man at it. Eso está muy bien, pero tengo que Don't pensármelo. take for fucking ever. Kuno No. doesn't. Acá hay un punto verde. El sonido de la nieve derretida goteando del techo. Es extraño. Esto está a los topes de langostas. All around you, the hisses and chirps of locusts fill the musky air. The earthen floor of the shack has been shaped into mounds of mud, dotted with little holes for windows. Like skyscrapers, spires of dirt and sand rising. Accommodations for their insectoid inhabitants. Bueno, entonces conocí, se los robó. Sounds like you found the locust, detective. ¿Es eso? Heaps of leaves are rotting among the mud-caked towers. Dozens of little locusts feed on them, buzzing away with vicious joy. Kuno has really outdone himself here. La verdad que sí. El enano drogadicto hizo no sé cómo se le dice. Pero está criando langostas. It's the work of a self-taught visionary. Debería ir y pedirle que pare. Y no hay nada más. La puerta de allá tiene un punto verde, o sea que podemos ir hasta allá. Fuck does Kuno care? O sea que te llevaste las langostas de las trampas de los criptozoólogos. ¿Va a decir algo del cripto qué? Yeah. Kuno took the bugs. So what? Piensas que te la penan los bichos y luego vas y construyes Villa Bicho. It's not Bugtown. It's the city of locusts. Locusts aren't just bug shit. They come out of the sky like a fucking shadow. Shit descends. Stop! You stop. It's like their fucking night. Locust City, Night City, City of Rage. There's a tug of war over the name of his fantastical city. It's almost too big for his imagination. Sí, como que se le está yendo un The poquito de las girl manos. forces herself to watch again, the corners of her eyes twitching from discomfort. Ahora es artista o algo así. Maybe I am. Did he just say I? Kuno usually calls Kuno, Kuno. Momento, ¿he oído bien? ¿Has dicho soy? Kuno made Kuno. Kuno says whatever the fuck he wants. There are no rules here, pig. I fucking say I when I wanna, and Kuno when I wanna. Kuno's free. Kuno's free to fucking die, bitch. This is what he sometimes does when things get tense. Sí. Deberías hacer caso a tu amiga, Kuno. El arte es patetismo puro y duro. Oh, Kuno! It's so lame, even the pig knows it's lame. Please stop! Yo, fuck you, see? Kuno can be what Kuno wants to be. Kuno's his own man. Kuno's free. Intenta desgarrarse la camiseta tirando de los botones, pero no ceden claramente. Pues, igual me gusta. Ahora me está gustando la idea de Kuno. Él puede ser lo que quiera, es su propio dueño y es libre. El sueño de cualquiera. Kuno made himself into Kuno. Kuno can make himself into anything. Kuno can make himself into a pig if he wants. Kuno can make himself into a... Kuno doesn't give a shit. Don't make yourself into a pig, Kuno. You'll have to take me away. In it, you hear snow melting, dripping from the eaves. Someone closing a window. So Están that's observando. what this is about.
Eso dependerá de las decisiones que tome jovencita. Without a word, she disappears entirely behind the fence. For once, the boy is lost for words. He turns completely red now, with splotches of white beginning to appear across his face. Use this momentary confusion to take control of the situation. Obvio. You got him. Now convince him to leave the cryptozoologist's traps alone. Tienes que dejar de mangar las langostas de sus trampas. Los criptozoólogos están intentando encontrar algo importante. Las langostas son el cebo. I don't give a shit. I don't need the locusts anyway. Shit is all lame now. C was right. The girl's face appears again, above the fence, just long enough to make eye contact with Kuno. Ahora que nos entendimos, me voy. The fuck are they trying to catch anyway? With the traps? No es asunto tuyo. Yeah, whatever. Chao. Ya de a poquito se está haciendo de noche. Este ya se nos fue. Hijo de su... Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Tuve una charla con el muchacho ese. Tuve una charla con el muchacho ese Kuno. Prometió dejar de robar las langostas. So it was just a child. Sí, pero eso no quiere decir Thank que you no... for telling us, sweetie. Vamos, otro punto. This is good news, right? It means we can try again. Sí, significa que She pueden volver. acts chipper, but something's changed in her tone. A hidden worry. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. Claramente están redecaídos porque es el trabajo de su vida. He has a 38-degree fever. His resilience has given way. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. Y sí. You're right, you're right. We can come back next season when it's warmer. No. Esto estaría bien. Hemos llegado de... No los vamos a dejar tirados, pobres. Hemos llegado demasiado lejos como para dejarlo. Voy a reprovisionar la trampa al tajo. Really? It's too much, officer. What Morell means is we're grateful for your help. A ver, me dan misiones, me dan experiencia. Here's En a simple. fresh fractured locust. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but, Y no, claramente, si la investigación es tuya, hermano. Wow. Co-discovery. You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Pero no. ¿Qué tenemos ahora? No, este. Caja con langostas. Podría vender todo esto, eso es lo más gracioso. Este punto por ahora lo voy a guardar porque estoy pensando No, este no. Estoy comprando seriamente... no, estoy pensando seriamente en comprar uno más de estos. Para el Mamadacua. Hey,
Was there something up to 20 Sí, 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 20, toma. Chao. Me queda para una noche más, la cual no sé si vamos a llegar. Bien, ¿qué me queda? Voy a pegar una vueltita rápida. A ver si puedo dar con este Gary de mierda. Terminar esa misión del orto. Perdón que puteé tanto, pero me da bronca. Porque me maté haciendo misiones y todo para que el tipo desaparezca. Tiene sentido igual. También debería hablar con Joyce para sacar esa cosa del placer y terminar. Ya es el sonido del agua correr, alguien lavando los platos. The door is closed. You hear someone in. Claramente no pueden dejar. No, no. The door No. you hear. Ah, chao. Esa misión la perdimos. Lamentablemente, demoré demasiado. Bueno, vamos a desenrollar la cinta. Vamos a ir para allá. Rearmamos la trampa. Le damos la cinta a los muchachos. Y creo que eso sería ya todo por hoy. ¿Cómo les va, caballeros? Ven cómo les paso por encima de su juego. ¿Qué onda, Roy? Roy era, ¿no? Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. ¿Tienes alguna grabación del Coldo Mamadaqua? The Coldima Madaqua? Sorry, I would never have guessed that you were that interested in ultrasonic sounds. Or birds, for that matter. Bueno. Bueno, yo jamás habría imaginado que sabías lo que era el Coldo Mamadaqua. That's fair. It's been a long time since my Coldima Madaqua hunting days. Once knew a group of young musicians who decided they didn't want to play music anymore and started looking for all kinds of interesting sounds. Esto es interesante. Es muy interesante. This was before, you know, lost touch with them after all of that. Al grano, ¿tienes grabación o no? I'm not sure. I wasn't even sure about our old recordings, which I no longer have. But I do have a tape with some ultrasonic sounds that might be what you're looking for. Would you like to hear? Sí, es crucial para mi investigación. This recording comes from down the coast. Wasn't looking to record anything specific. Just left a recording device there one morning. Keep in mind, I have to slow this one down enough to make sounds well over 200 kilohertz audible to the human ear. It will be strange. As the hum grows louder, modulating but always unnaturally uncomfortably low, like it's coming not from the speakers, but also from inside your chest. Breathing is becoming difficult. That's an illusion. Your breathing is just as it was and will remain that way unless you start panicking. He nods to you, reassuringly, just as more diverse, higher-pitched sounds, some random, some appearing to form patterns, hit your eardrums. Seabirds most likely, gulls and such. ¿Qué es eso? Gulls and skewers. But Levanta el dedo índice que inclina la cabeza hacia los altavoces. Tienes un sonido nuevo, muy agudo y tembloroso, que destaca por encima del resto. That's it. The signal in the noise. The thin whisper. A low range of sounds is easier to handle with a focal point, but still troubling. You are mesmerized by the sounds, but also feel nausea welling up as the motif continues, then begins to recede, dissolving in what must be the sound of water lapping at the bank. you know, now that I've listened to it on these new speakers, it's not the Coldima Madaqua. Wrong patterns, wrong photons.
Probably some insect trying to sing higher than its predators can hear. Still, fascinating, aren't they? Early morning Entonces sounds. grabaste otro bicho. ¿Sabes arreglar esto? You mean re-spooling? Yeah, I do, but... ¿Habrías por favor? Es importante. Necesito que la escuche una persona. But I'm not some Mr. Fix-It. I'm a pawnbroker. If you want to pawn the tape, sure. Although it looks pretty... worthless. Just explain why you need this so much. He's bound to understand. ¿Que no vale mucho? ¿Roy? Roy, por favor. Esto podría ser el próximo pelotazo en el panorama musical. What do you mean? ¿Conoces la iglesia vieja, la que hay en la costa? Yes. What about it? Ayudé a unos pastilleros a montar un club nocturno en la iglesia. Tocaron una música en neodisco rarísima. Ellos la llamaban música anódica. Is it any good? The music, I mean. Y ahí el quiz de la cuestión. Ni te imaginas lo simplón que es el ritmo. No tiene gancho, nada. Por no tener... No tiene ni bajo. Parece algo así como... bzz, bzz, bzz. Pero esta cinta podría convertirla en algo muy hardcore. Man, you're really invested in this. Observa la maraña de cinta frente a él, brillando bajo el deslumbrante espectáculo de luces de la tienda. Okay, I'll help you out. It's going to take a moment though, so just sit back and relax. You take some time to look around the store. The play of visuals all around the pawn shop is mesmerizing. Suddenly, Roy turns back to you with a reel of tape in his hand and coughs. Bueno, gracias por la ayuda. Yeah, my pleasure. I do what I can for true passion project. Just try not to use this tape for negative photon emissions. Take responsibility. Okay. Ok, Roy también es un personaje que quizás no hablamos mucho, que no tenemos muchas misiones con él, o hemos pasado 2 o 3 veces, creo que esta es la tercera, pero el chabón entiende. Aparte se nota que es buena persona porque le pedís un favor y lo hace. O sea, le apasiona lo apasionado. Y para, ¿esto es donde lo debería meter yo? No, acá no. Primero reabastece la trampa que vaciaste. ¿Qué dice? El truco está en recordar cuál era. La que vacié es la del campamento, claramente. Acá no me dice nada de Isobel, ¿no? Gary. ¿Cómo lo viene a perder? Este es él. Para este yo creo que tendríamos que leer los libros y hablar con Joyce. Claramente tenemos que hablar con Joyce. Esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. Aunque podría meterme ropa que me dé sabor flair e intentar hacer una tirada... una tirada efectiva con Andrés. A ver si me da algo copado. Porque lo que más necesitamos en este momento es experiencia. Todavía nos queda tramo, supongo, y no tenemos puntos para subirnos. Soltar las langostas dentro de las trampas vacías. Slowly begin to acclimate to their new surroundings. They're not really going to get the chance to get comfortable here. Ha reabastecido la trampa, informa a Lenna en el Whirling. En otro momento. Necesito ir a la iglesia.
A ver, si esto se da por concluido lo de la iglesia, vamos al Whirling, informamos a Lenna y quizás ya haga pasar el tiempo como para dormir y recuperar a Kim. Esto era él, ¿no? Me topé con esta cinta. Quizás puedas usarla para darle caña a la sesión de... Yeah! Remix time! Tape goes here, into deck B. A hand on his ear, he listens to the audio through his headphones and shouts. Wow! Did you get this from Arno himself? A great excitement is bubbling to the surface within him. This is big. ¿Qué quieres decir? Listen, I'm just going to show it to you. Ready? Listo. Ay, ¿cómo hace él? Simplemente... Wow! Here's that? The signs match perfectly! Now if only we had the beat for the full assault, it would be unbelievably hyper! What is this? It's good. How did you guys do that? Tienes razón, es alucinante lo bien que encaja todo. Tiene que haber algo más. Yes, but what if Van Eyck based his remix on some forgotten local melody, like a folk song, and you just found the original piece that inspired him to create this jam? That would explain why it fits so well. Nah, to me it sounds like classic Van Eyck. I don't think he needs any inspiration from folk songs. Maybe he lives in Martinez and just threw away part of his song because he thought it wasn't good enough. I think it's just happenstance, chaos in action, contingencies of our limited existence. Noy la tiene That clara. and Egghead's fantastic talent. Noid's right. Egghead's technical talent is the key. No, this is definitely part of the same song. Something cut from it. It fits too well. Asel tiene razón. Van Eyck debe vivir por aquí. Es obra suya, no cabe duda. Be how it may, if it fits, it ¿Qué fits! pasa? Bring up the volume! What about the bass? Do you have any ideas for that? Yeah, I remember. You said it needs more bass. I think you might know the answer. Me gustaría. ¿Y si usamos ese ruido raro del experimento de Suna, pero contenido domado como un pulso? But how? La sonrisa malvada. What about that compressor Andre was setting up to achieve some sort of parallel processing? Puede ser. Don't be too hard on yourself if you don't figure it out. I think the jam's already pretty ultra. But it could be hyper hardcore! Esperen. Más hardcore. Arno Van Eyck. Conectividad me da. Bien. Y es rápido. Me sigue haciendo ruido Coldo Mamadacua. Teníamos una tirada con André. Oh, hey man, it's good to see you. A ver, vamos a probar ropa con sabor feo. Ropa, ¿qué es esto? El pantalón no me lo puedo sacar. Ok, gafas. Necesitamos remera con sabor fair. No tenemos nada.
tenemos absolutamente nada. Bueno, se quedará así él. ¿Cuánto porcentaje me daba este? A better deal. Yeah. 17. No sé si subirme a ese punto. ¿A cuánto nos quedamos? 25. Si logro subir otro punto, claramente abro una de estas y lo pongo. No se terminan nunca las misiones. Pero bueno. Voy rapidito hasta el Whirling. Le entregamos la misión a Lenna. Y estaríamos siguiendo directamente. Perdón, y estaríamos cerrando, mejor dicho. Lo más seguro es que deje pasar el tiempo, ¿sí? Para pasar el tiempo tenemos todavía... tenemos los libros. Tenemos... Heimdallerman, el hombre de Heimdall. 16 días de abril más frío. La mayor inocencia. A mí, chicle. La fumé. Y no nos queda mucho más. Así que pauso y ya nos encontramos directamente en el Whirling. Bien, gente, hemos vuelto. Ya llegamos hasta el Whirling. Este ya le pagué, me salto otra vez. Hey, was there? You're already set for the night. Your door is on. Hello, dear. Hola, Good to cielo. see a familiar face. Reabastecí la trampa vacía. ¿Dónde está Morell? Thank you for doing that, dear. Her smile is weary. Her earlier ebullience has left her. Morell still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Probablemente sea lo mejor. Hace un frío terrible allí donde los I'm juncos. sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Más si no tenés el equipo Her apropiado. voice is shaky. What is going on here? Entonces, ¿quién va a comprobar las trampas? Morell will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. De cabeza al tajo una vez más. Vamos a asumirlo y vamos a ver si nos dan algo interesante. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's given up. De nada, ¿qué ocurre? Pareces distinta. Different? How? Me está ocultando algo. I'm not. Soy policía. It's not that. ¿Qué ocurre? It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but you are a police officer. Y ya sé que soy agente de policía. And when a police officer asks, you must answer. Do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story? Or a dream? Sí. Seeing the Insulindian Phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. Pero Morell me dijo que usted lo había visto y usted también me dijo. Morell's so proud of it. He always tells everyone. A terrible sting in the heart. Regret. Sí. Debería arrestarla por mentir. Parece creer que ocurrió de verdad. ¿Acaso se lo cuenta? No, sweetie. There's more to it than that. Morell was so eager to believe my story was evidence of the Phasmid's existence. Me encantaría
Esta misión la voy a seguir porque posta son gente grande. Se enamoraron por esto. Llegaron a viejos buscando esto. Es literal el trabajo de sus vidas. Y estaría bueno ayudarlos, aunque sea que descubran la verdad. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years, his belief made me believe too. That I am a queen, an extraordinary witness to grace. But now, we're both getting old, and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if I was just wrong? I think I was. Ay, me voy a sentir pésimo si esto falla. Esto claramente se va a quedar. Al cuerno con las dudas. Yo creo que sí vio el fanmiro. A true believer. Sometimes I still see it too. The real memory of it. How it was there. Not the memory of the memory, but it's so hard to tell the two apart. Either way, I should go. Poor Morell is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. ¿Seguro que no necesita ayuda para ir a casa de Gary? De paso me deja entrar y lo vuelvo a atacar. Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. Hágalo, comprobaré las trampas una vez más. Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. No es un Take sueño, it from me señora. and Morell. Sinceramente no hice la tirada porque si llega a fallar posta me sentiría pésimo. Yo sé que esto es un juego, todo, hay que arriesgarse, etcétera, etcétera, pero hay algo de... Sí, hay algo que te hace sonar acá o acá quizás, o sea, si esto fuera una situación real, a mí no me gustaría para nada cagarle los sueños a alguien. ¿Me da su dirección por si hay noticias? Okay, it's 1113 Tabernacle Road, Jamrock, but... Pero... A sigh. She doesn't think you'll need it. Vaya con cuidado, Elena. You too, sweetie. Thank you for everything, truly. Even though it turned out to be a waste of time. A lie? A fool's hope. Say her lips moving in silence. Like that, she drives off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, the cold, coastal wind blows. Bueno, y así concluye la historia de Lenna y el criptozoólogo. Gente, vamos a dejarlo acá. Bien, nos queda nada, literal. No, las firmas, claramente no se pudo. Terminamos ese. Me encantaría poder... Podría llevarme algo de tiempo, más tiempo no creo que tenga. Próximo capítulo vamos a pasar directamente, porque este no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos a pasar directamente a la historia principal. Lo más seguro es que pase el tiempo, ¿sí? Voy a hacer esto. Vamos a bajarle lo suficiente el volumen como para... Esto, ¿sí? Mientras les voy diciendo lo de siempre, vamos a ir tirando interactuar. Vamos a llegar a las 10 de la noche.
Y vamos a dejar todo listo para el siguiente día, día 5. Vamos a ver con qué nos encontramos en este día complicado, creo yo. El hombre de Heimdall te mira fijamente desde la portada con una determinación. Esto no lo voy a leer, lo van a ir viendo mientras yo les voy hablando, ¿sí? ¿Se escucha? Apenitas, perfecto. Ahí. Gente, ya saben, próximo capítulo vamos a continuar con la historia principal porque ya no nos queda básicamente nada, ¿sí? Tenemos que volver a hablar con Claje, seguramente nos mande a hablar con Titus otra vez. Es cuestión de tiempo para que hagamos volver a Kim también. Una vez que pasemos al día 5 ya debería estar de vuelta. Vamos a hacer lo del bibliotecario, supongo yo. O sea, este tipo que encontramos muerto, no lo voy a mandar el cadáver porque no quiero perder a Kim otra vez porque seguramente nos vaya a traer muchos problemas. Eso, gente, si les gustó el video de hoy, dejen ese buen like. Dejen ese buen like por Disco Elysium si les gusta el juego. Obviamente sería más importante que les guste la serie. Básicamente eso. Dejen en los comentarios. Sobre todo, voy a esperar a que termine esto. Me gustaría escuchar si vale la pena poner uno más acá. ¿Sí? ¿Esto qué era? Ah, si merece la pena poner una habilidad más en el ideario. ¿Sí? Tenemos Reino de la Conciencia, Luto Blanco, Advenimiento de la Ley, Son de Shamrock, Antagonista receptor de opioides, Generador de fecha de nacimiento, Centro Womty Dumpty Dom, Coldo Mamadaqua y Arno Bandí. ¿Sí? No me digan cuál. O sí, díganme cuál les gustaría. No me digan qué es lo que hace. Eso sí. Solo díganme si le pondrían un punto e interiorizarían con uno más. Uno. ¿Sí? Me gustaría tener uno más, pero no sé si vale la pena. Quizás estos puntos los tengo que guardar para más adelante. No sé cuánto maldito tramo me queda del juego. Seguramente mucho. Pero eso. Coméntenme eso. Sin spoiler, sin spam, como siempre lo digo. ¿Sí? Simplemente díganme, sí, interioriza uno más y a mí me gustaría que pongas el son de Shamrock. ¿Está bien? Si lo dejan en el comentario, lo veo. Voy a leer todos, obviamente, y voy a elegir uno de los que ustedes elijan. Bueno, simplemente eso. Recuerden que pueden dejar una suscripción. Es gratis, es rápido. Bajo el título del video van a encontrar el botón que dice suscribirse. Le dan ahí. Esto es para darle apoyo al canal, ¿sí? Para decir me encanta lo que estamos viendo o me gusta, seguí así, etcétera. Una vez que le den a suscribirse, recuerden que pueden apretarle otra vez para que les salga el desplegable de opciones, ¿sí? Y ahí pueden elegir entre todos o entre personalizado. Esto lo que hace es permitirles a ustedes tener una notificación, ¿sí? De cuando sale un nuevo video. Se eligen todos los videos que suba. Si eligen personalizado pueden elegir la serie que estoy subiendo, ¿sí? Gente, hasta acá está el video. Lo voy a cortar acá, ¿sí? Pero yo voy a seguir con el libro. Lo voy a ir pasando nada más, etcétera, etcétera, hasta que se hagan las 10 de la noche. Lo guardo ahí. Y el próximo video lo arrancamos de ese punto. Gente, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Saluditos.